vse. Vse vintage. Kaj pa ti sama tukaj? Čakaš mene? Je pa kar pogumno dalje, po potki v vodo. Maš ti to, glej, se tam se pol nadaljuje. Ja! Samo do tja moraš držati. Simon, pomahaj! Touch it. I have a big stick. And I have a bigger stick. Let me throw it. Woo! Wasn't that? Kaj delamo? Ajmo snimam. A ja. Kaj pa vidva sama tukaj? Počivam. Yay! Naruto run! Cappuccino. Nehaj! Ja, te bo vse dobro posnetek. Ja, malo akcije. Ne gre. Probaj tu skozi to luknjo splavati noter. Ja! Simon moza in odprek pati. Ti je snemo. Zdaj pa laufam na pomosti. Zalepla. Daj. Obrni se, pa moraš kazati. Zdaj pazi, ne napadeš. Vse veš, kak so influencerji. Kam se greš? Da, z mosta! Halo, No daj, no! kam greš? Kam se ogibaš? Če snemamo video! Avto še je tam? Dobro, da. Pomahajte, otroci. Pleši! Obrni! Samo moraš... Obrni!